अनंत अंबानी को जनाब उन हाथियों की तो फिक्र है, उन हाथियों के बच्चों की भी फिक्र है जो जनाब वहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी वो देखभाल कर रहा है। कई बड़े बड़े नाम हैं जो जनाब पूरी दुनिया के अंदर जो है चैरिटी वगैरह भी देते हैं बच्चों के लिए, उन बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं। ये तो वो इंसानी हक, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के बाद कोई अगला मुसलमान मुल्क भी इसका निशाना बने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, मुसलमान अपने रोज़े रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, अपने अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, घरों के अंदर सहरी में, अफ्तारी में अपने बच्चों को साथ बिठा के मज़े मज़े के खानों के साथ लुत्फ़ उठा रहे हैं और इबादतें भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे के अंदर जनाब मुसलमानों का एक तबका, एक ऐसा हमारे भाई, ऐसी हमारी बहनें, ऐसी हमारी माएँ, ऐसे हमारे बच्चे भी हैं जो इस सारे बाबरकत महीने के अंदर भी वो खून के अंदर लिपटे हुए हैं, लाशें उठा रहे हैं, आंसुओं सिसकियों की पुकार है, चीखों की पुकार है। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना उनके पास पीने को कुछ है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसराइल के उस जुल्म के ऊपर जो फ़लस्तीन पे ढाया जा रहा है। फ़लस्तीन के लोगों के पास ना सहरी के लिए कुछ है खाने को, ना अफ्तारी के लिए कुछ है, और ना उनके बच्चों के पास खिलाने के लिए कुछ है। और ऐसे के अंदर एक वीडियो निकल के, ये वीडियो आप नीचे देख सकते हैं। ये वीडियो में जनाब अब देखा जा सकता है कि फ़लस्तीन के उन हिस्सों के अंदर जहाँ पे इसराइली यहूदी दाखिल हो चुके हैं, उन हिस्सों के अंदर यहूदी दाखिल होके जो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, उनके बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, माँओं के लिए, बहनों के लिए, जिनके लिए खुराक जा रही है, जिनके लिए खुराक का इंतज़ाम किया जा रहा है, उनके लिए डोनेट जा रही है, वो खुराक उन तक जाने नहीं दी जा रही, उसको भी रोका जा रहा है। अफ़सोस अफ़सोस उन पे नहीं कि वो ये सब कर रहे हैं। वो यहूदी हैं, वो ये सब करेंगे, वो काफ़िर हैं, वो ये सब करेंगे। अफ़सोस है अपने ऐसे मुसलमान भाइयों के ऊपर, ऐसे मुसलमान ममालिक के ऊपर, ऐसे मुसलमान दोस्तों के ऊपर, ऐसे अपने ही मुल्क के अंदर रह के अपने हुक्मरानों के ऊपर, कि जो इस सारे जबर के ऊपर, सारे इस जितने भी जुल्म हैं इनके ऊपर खामोश बैठे और तमाशाई बने हुए हैं। कोई नहीं बोल रहा, किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही। हर शख्स के अपने अपने मफाद हैं। हर शख्स इस टाइम जो है अमेरिका के सामने बेबस हुआ पड़ा है, अमेरिका के सामने झुका पड़ा है, डॉलरों के आगे बिका पड़ा है, लेटा पड़ा है जनाब। उन बच्चों के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, उन बच्चों के मुंह के अंदर निवाला डालने वाला कोई नहीं है, उनके पास उन तक खुराक लेके जाने वाला अच्छी तरह से कोई नहीं। तक इन बच्चों का जो है वो खून गिरता रहेगा। कब तक उधर के वालिदैन अपने बच्चों की लाशें उठाएंगे? कब तक ये सारा तमाशा चले? कब तक ये तमाम मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ये सारे ये तमाशा देखते रहेंगे? आखिर बोलते क्यों नहीं है? आखिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हाथ, ये जो आज उनके बच्चों के साथ हो रहा है, ये कल हाथ जो है आपके बच्चों के गिरेबान तक भी आए, ये आपके बच्चों के साथ भी हो ये सब? फिर आवाज़ निकलेगी, फिर अफसोस, फिर ये इनमें से भी कोई नहीं आपके साथ उठेगा, क्योंकि सबके सबकी गैरत मारी गई है जनाब। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, क्या ये जो जंग लड़ रहे हैं फ़लस्तीन के शहरी, फ़लस्तीन की माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये उनकी ज़ाती लड़ाई है, उनके बाप दादा की लड़ाई है, या ये आपकी हमारी तमाम मुसलमानों की लड़ाई है? क्या वो जिस मस्जिद की, जिस इबादतगाह की वो हिफाजत कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये सारी लड़ाई हो रही है, वो क्या सिर्फ फ़लस्तीन वालों की है, वो फ़लस्तीन के रहने वाले मुसलमानों की है, या वो तमाम पाकिस्तानियों की है? सोचिएगा ज़रा बैठ के कि ये हो क्या रहा है। और ऐसे के अंदर हम लोग अपने घरों में बैठ के जनाब अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ हम लोग खाने भी खा रहे हैं, मज़े मज़े के उनके साथ इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, और एक तरफ जो हमारे भाई हैं मुसलमान, बच्चे हैं उनके, वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, पीने को दूध नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? और हमारे से ये तक ना हो सका कि जिन जिन चीज़ों की हमने बाइकआउट करना था, हम उन चीज़ों का बाइकआउट तक नहीं कर सके। मैकडोनल्ड का, KFC का, कोका कोला का, इन चीज़ों का हम लोग बाइकआउट तक नहीं कर सके जनाब। हम बड़े मज़े से ये सब खाते हैं, और इनके हम वो स्ट्रीक्स भी लगा रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट्स पे, इधर उधर ये सब कुछ चल रहा है जनाब। आखिर हम कर क्या रहे हैं? क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के बाद कोई अगला मुसलमान मुल्क भी इसका निशाना बने, फिर हमारी गैरत जागेगी? मेरे ख्याल से फिर भी नहीं जागेगी।
جتنا کو ہمارے قوموں کو، ہمارے نوجوان نسل کو، ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیا گیا ہے، سوشل میڈیا کے دھیان لگا دیا گیا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ چیز سوچنے کا بھی۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ایسے میں ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو پہلے کئی ڈالرز دینے ہیں گھوڑوں کے، ان یہودیوں کے، ہم تو پہلے سے ان کے غلام ہیں۔ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جناب یہاں پہ مکیش امبانی کے بیٹے کی جو پری ویڈنگ تھی اس کے اوپر جناب ہمارے تمام یوٹیوبرز ولاگرز نے سب نے ٹر جناب اس کے اوپر ولاگنگ کی، سب نے اس کے اوپر ولاگز بنائے، سب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اپنی جو تھی ریویو دیے جناب، لیکن فلسطین کے اوپر کسی کا نام نہیں نکلتا۔ اور یہاں تک کہ مکیش امبانی کا جو بیٹا ہے انت امبانی، وہ جناب ہاتھیوں کو پالتا ہے، اس نے ایک باقاعدہ کئی کہہ لیں گے پورے ایک گاؤں کا گاؤں اس نے جناب ایک زمین رکھی ہوئی ہے جہاں پہ اس نے ہاتھیوں کا ہسپتال بھی بنایا ہوا ہے، ان کا جنگل بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ 200-300 سے زیادہ ہاتھی رہتا ہے جناب۔ وہ ان ہاتھیوں کی جناب وہ ان کو ایسی ایسی خوراک دی جاتی ہے جو وہ کسی انسان کو نہیں دی جاتی۔ انت امبانی کو جناب ان ہاتھیوں کی تو فکر ہے، ان ہاتھیوں کے بچوں کی بھی فکر ہے جو جناب وہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن جناب اس کو فلسطین کے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ان انسانی جانوں کی کوئی فکر نہیں ہے جو فلسطین کے اندر ضائع ہو رہی ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح بل گیٹس جناب، اس کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، ویسے تو اس کو افریقہ کے ہر بچے کی بڑی فکر ہے، لیکن اس کو فلسطین کے بچوں کی فکر کوئی نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ اس کو وہ بالکل فکر نہیں ہے۔ ایسے کئی بڑے بڑے نام ہیں جو جناب پوری دنیا کے اندر جو ہے چیریٹی وغیرہ بھی دیتے ہیں بچوں کے لیے، ان بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، یہ تو وہ انسانی حقوق کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ ہماری یو این او کو دیکھ لیں جناب، یہاں پہ کچھ آپ انڈیا کو کہہ دیں یا کشمیر کے اوپر کر دیں بات تو جناب وہ فوراً سے وہ جو ہے وہ ادھر سے کوئی نہ کوئی پریس ریلیز آ جائے گی جناب۔ آپ یہاں پہ کسی لڑکی کو کچھ کر دیں جناب تو پھر وہ فوراً سے انسانی حقوق جاگ جاتے ہیں ان لوگوں کے، لیکن فلسطین کے اوپر کسی کا انسانی حقوق نہیں جاگتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ وہ مسلمان ہیں یا وہ آپ کے وہ جو مطلب کی ہے وہ چیز نہیں ہے وہاں، یا وہاں پہ اسرائیل کر رہے یہ سارا ظلم، اس لیے سب خاموش ہیں۔ آج برطانیہ خاموش ہے، آج کئی ملک ایسے ہیں جو خاموش ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے پاکستانی بھائی ہماری مختلف مسلمان کنٹریز سے وہ ان کے ملکوں میں رہتے بھی ہیں، ان کی اشیاء جو ہیں، ان کے برانڈز جو ہیں، جو وہاں کا پیسہ چیریٹی میں دیتے ہیں، اسرائیل کی جنگ کے اندر جو فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہی ہے وہ اس کے اندر بھی جناب پورا کر رہے ہیں اپنا پارٹیسپیٹ، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، برانڈز کی سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں، یہ ظلم کب تک جائے گا آخرکار؟ ایک نہ ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہونی ہے، یہ ظلم بھی ختم ہونا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آنی ہے نا، بہت بری پکڑ آنی ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کب تک یہ سب کچھ چلے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہونا ہے، پھر آپ سے بھی پوچھ ہوگی، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب یہ سب ظلم ہو رہا تھا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ میچ انجوائے کر رہے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ کھانے انجوائے کر رہے تھے، یا باہر گھوم رہے تھے؟ جب فلسطین کے بچوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا اس ٹائم سب خاموش کیوں تھے؟ خدا تھوڑا نہیں پورا سوچئے اور اچھی طرح سے سوچئے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔